Atong number 2, na I ni David is katong, I will fear no evil because God is with me. When you know that God is your shepherd, you will not decrease. I shall not want, you will not decrease. And next, ano ay kaduwa kay, I will fear no evil. Unsay mong gikadlukan karon? Unsay mo ang kanagaling mahadlo ka kung may tabo ni, mahadlo ka kung inana ang may tabo, inana na pod. But I will fear no evil because you are with me. Kabalo gani ka na si Lord ang pinakanaasay mo. You will not fear anything. He is Emmanuel, God with us. Never fear when you know God is here. Kana jud na motto atong barugan karon na never fear when you know that God is here. Kanang dili ka mahadlok kung kabalo ka nga naa kay Ginoo. Dili ka mahadlok kung kabalo ka na si Lord ang pinaka sa imong kinabuhi. Wala na kay pake sa tanan na dayon ba na, Lord, unsa kay may tabuan ni, Lord, unsa na pisunod. But you need to stand up and say, I will fear no evil because you are with me. So, kana atong barugan karon, and it's really ironic na we fear a lot of things but we do not fear God. Diri na dayon ang sagpa na pod sa pulong sa Dios sa tuwang mga kinabuhi. Nga daghan kita kadlukan pero wala ta nahadlok sa Ginoo. Kung naman tayo fear, dapat fear of the Lord. And kana ang fear nga dapat nasa ato ang kinabuhi. Proverbs 3 verse 7, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. So, kinahanglan day ang kahadlok nato sa Dios para malayo ta sa temptasyon. As young as you are, daghan jud kay temptasyon. Social media, tanan, kung temptasyon lang ang istoryaan, kanina generation, nagtuyok ang temptasyon sa atua, sa inyo apod. And kung gusto mo na dili matintal, you need to have that fear. Yes, we have weaknesses. Dagantag mga makaingon jud ka na, Lord, weakness kay na ako ni, Lord, bati kay ko, bugdiri na area. But change your mindset ba? Fear the Lord, and you will depart from evil. And that is the word of the Lord na kinahanglan nimo gunitan. Fear of the Lord, and you will depart from evil. Malayo ka sa temptasyon, sa evil, sa mga bati nga mahitabo sa imo kung nakikadlok sa Ginoo. Like madlo ka, mabuhat ana, tungod kay kabalo ka na di malipay ang Dios. As young as you are, as young as we are, natay mindset na, gahi kay ko, inaani ko, wala na akong kadlukan diri sa kalibutan. But really, you need to fear the Lord so that you will depart from evil. This is the day that you